नमस्ते, मेमोस में शुरुआत करते हैं सिकॉन समाचार। भाजपा कार्यालय के सामने से बॉम्ब मिलने की घटना से हलचल मच गई। घटना तूफानगंज धलपल एक अंचल चंडीहाट इलाके में घटी है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह तूफानगंज धलपल एक अंचल के चंडीहाट इलाके में भाजपा कार्यालय के सामने से एक जिंदा बॉम्ब बरामद होती है। घटना की सूचना पाकर तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर बम को बरामद कर ले आती है। पुलिस की तरफ से घटना की जाँच शुरू की गयी है। वहीं भाजपा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। उनका यहाँ से भाजपा कार्यालय उठा देने का मकसद है। এলাকায় একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই দুষ্কৃতীরা জড়ো হয়ে তাদের দলীয় পতাকা আমাদের দলীয় কার্যালয়ে লাগিয়ে দেয় এবং গতকালকেও মানে আজকে যেটা খবর সকালবেলা আমি শুনে বাজারে গেলাম, যে গিয়ে দেখলাম দলীয় কার্যালয়ের সামনে বোমা এবং পুলিশ প্রশাসনকে আমি ফোন করি। আমার ওখানকার যারা স্থানীয় লোকজন আছে তারাও ফোন করে থানায়। তো গিয়ে দেখি একটা তাজা বোমা পড়ে আছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে দলীয় কার্যালয়টা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা এটা করেছে এবং এলাকায় যাতে মানে তাদেরকে দেখে যাতে ভয় পায়। সেদিন যখন এখানে উপনির্বাচনে ফল ঘোষণার পরে তারা এখানে দলীয় পতাকা লেগে দেয়, তালা মেরে দেয় এবং আমাদের কর্মীদের মারধর করে, সেই বিষয়ে প্রশাসনকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো মানে সুরাহা হচ্ছে না। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भाजपा द्वारा लगाए आरोपों का खंडन करते हुए इसे झूठा बताया गया है। বিজেপি বরাবর এই ধরনের অভিযোগ করে, যেহেতু তাদের দলের বহু নেতৃত্ব আমাদের দলে চলে আসছে, তাদের পায়ের তলার মাটি নেই, তো স্বাভাবিকভাবে তারা বিষয়টাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নিজেদের পার্টি অফিসে নিজেরা বোমা রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে। প্রশাসন বিষয়টি দেখছে, তদন্ত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তৃণমূল কাंग्रेस বোম বন্দুকের রাজনীতি কখনো করে না। माथाभांगा तृणमूल कांग्रेस के नेता द्वारा लक्ष्मी भंडार बंद कर देने जैसे विवादित बयान देने को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार माथाभांगा शहर के 1 नंबर वार्ड में 21 जुलाई शहीद दिवस को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सभा का आयोजन किया गया था। वहीं इस सभा में भाषण देते हुए माथाभांगा शहर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विश्वजीत राय भाषण देते हुए कहा कि पूरे साल लोग हर प्रकार की सुविधा हमसे लेते हैं, लेकिन मतदान के दिन जाकर भाजपा को मतदान करते हैं। सरकारी सुविधा हमसे लेते हैं, लेकिन मतदान भाजपा को करते हैं। इस तरह के लोगों को तालिका तैयार कर हम चाहेंगे कि सरकारी सुविधा के साथ साथ उनका लक्ष्मी भंडार भी बंद कर दिया जाए। उनके इस बयान से पूरी तरह से हलचल मच गई है। इसे लेकर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मनोज घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की यही संस्कृति है। राज्य सरकार जो लक्ष्मी भंडार दे रही है, ये आम लोगों की ही पैसा है। केंद्र की सरकार से राशन देती है। क्या कभी उन्होंने कहा कि राशन बंद कर देना चाहिए? तृणमूल कांग्रेस इसी प्रकार से विरोधियों को रोकने का प्रयास कर रही है। तृणमूल दलटाई হচ্ছে এরকম একটা দল যে দলটা হচ্ছে গণতন্ত্র মানে না। লক্ষ্মীর ভান্ডার এটা হচ্ছে একটা সরকারি প্রকল্প, এটা তৃণমূল দলের হচ্ছে কোনো সম্পত্তি না। আর সরকারি যেহেতু প্রকল্প, এটা জনগণের পয়সা, আর এই জনগণের পয়সা হচ্ছে এর প্রাপ্য সবাই আছে। এখানে দল মত নির্বিচারে এখানে করা যায় না, কিন্তু তৃণমূল ওরকমই আছে। এরা হচ্ছে কোনো কিছু মানে না, জোর জবরদস্তি আছে। কেন্দ্র সরকার থেকে রেশন দেয়, কেন্দ্র সরকার কোনদিন বলতে পারে যারা হচ্ছে বিজেপিকে ভোট দিলে রেশন দেওয়া বন্ধ? আমরা সেটা বলি না, আমরা গণতন্ত্র মানি। আর সরকারের হচ্ছে একটাই কাজ, যে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া, মানুষের জনগণের সেবা করাই হচ্ছে কাজ। আর তৃণমূল দলটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অগণতান্ত্রিক দল, তারা এইসব কথা বলতেই পারে। बल्कि अपने भाषण को लेकर माथाभांगा शहर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विश्वजीत राय ने कहा कि उनके तरफ से इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है, बल्कि मैंने हमारे पार्टी के जो नेता हमारे साथ रहकर काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ गुस्सा प्रकट किया है। आगामी दिने एमन हवा उचित, देखे देखे सुविधा प्रदान करा उचित। আমরা পৌরসভার কাছে এবং সরকারের কাছে আমরা দলগতভাবে আমরা আবেদন করতে চাই, যারা বেঈমানি করে তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু সারা বছর তৃণমূলের খেয়ে দে ভোটের সময় বেঈমানি করলে তৃণমূলকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। প্রয়োজনে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দিতে হবে, এইটাই আমাদের উদ্দেশ্য হবে আগামী দিনে।
कुचबिहार शहर से सटे टाकागंज विवेकानंद कॉलोनी इलाके में चनाचूर फैक्ट्री में बदमाशों द्वारा हमला करने की घटना से सनसनी फैली हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि रविवार देर रात टाकागंज विवेकानंद कॉलोनी इलाके में चनाचूर फैक्ट्री के मालिक तमल राय के फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने का आरोप बदमाशों के ऊपर लगता है। उनके फैक्ट्री के भीतर रखे मशीनों को तोड़फोड़ के साथ से समस्त सामानों को फेंक दिया गया है। साथ ही फैक्ट्री के भीतर रखे नगद रुपया भी लूट कर ले गया है। হাঙ্গামা এতটাই হাঙ্গামা যে আমি আমার বাচ্চাদেরকে রাখতে পারছি না, বাচ্চারা ঘুমোতে পারছে না। তারপরে আমার দেওরদের মেরেছে, আমার স্বামী সেটা ইসে করতে গেছে, তাকেও মেরেছে। তাদেরকে চিনতে পারি না। যখন ওরা ভাঙচুর মানে এরকম মারধর করছে, টিন ইসে করছে, আমার বাড়িতে ওরকম করছে, আমি তখন কিছুটা বেরিয়ে তো গেটে ওরা এসেছিল, যেতে পারিনি। ওরা বলছে যে হচ্ছে লাইট বন্ধ করো, এখানে অপারেশন হবে। फैक्ट्री के मालिक तमल राय ने बताया कि रात में वो दूसरे घर पर थे, तभी बदमाशों द्वारा उनकी फैक्ट्री पर हमला किया गया है। सभी मशीन तोड़फोड़ करने के साथ साथ पैसा लूटकर भी ले गया है। उन्होंने कहा कि रात में ही घटना की सूचना पुंडीवाड़ी थाने की पुलिस को दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की है। उन्होंने कहा कि क्यों उनके फैक्ट्री में ये हमला हुआ है उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन घटना के बाद से वो काफी डरे हुए है। অতর্কিতে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু দুষ্কৃতী, সমাজের যারা দুষ্কৃতী, যারা নেশাগ্রস্ত হয়ে আমার এই কারখানায় এই কারখানায় ওই কারখানায় তারা আমার কারখানাতে হামলা করে। জানি না কেন আমরা আমার কারখানাতে তারা হামলা করে, আমি বুঝতে পারতেছি না। ঠিক আছে না, তাদের কি গাত্রদহ আমি এটা বুঝতে পারছি। হয়তো সমাজে যারা একটু প্রতিষ্ঠিত হইতে চায় তাদের হয়তো নামিয়ে দেওয়ার কিছু লোক চেষ্টা করে। সাধারণ একজন লোক, আমি না কোনো রাজনৈতিক দল করি, আমি না কোনো রাজনৈতিক সঙ্গে আছি, না আমি কোনো ঝোর ঝামেলা ব্যবসায়িক লোক, আমি ব্যবসা করি। फिलहाल आज के लिए इसी का समाचार बस इतना ही। नमस्ते।